बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नासिर महमूद, अपने नई व्लॉग के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में जितने भी इलेक्शन हुए उसे सब पार्टियों ने कभी भी दिल से कबूल नहीं किया। कोई भी एक ऐसा इलेक्शन नहीं है जिसे सब पार्टियों ने मिलकर दिल से कबूल किया हो। कभी तो खुफिया हाथों का इल्ज़ाम लगाया गया, कभी खलाई मखलूक का इल्ज़ाम लगाया गया, कभी सिलेक्शन कहा गया और कभी एनआरओस को इलेक्शन कहा गया। और ऐसी एक इलेक्शन में मगरबी पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान से जुदा हो गया और वो बाद में बांग्लादेश बन गया। आज बांग्लादेश की दुनिया में जो पोजीशन है, जो उस मुल्क की इकॉनमी है, वो आप सबके सामने है। उनके टके ने हमारे रुपए को टके टके का कर दिया और बाकी जो हमारे मुल्क का हाल है वो हम सबके सामने है। यहाँ मेरे चंद सवाल है कि हमारे मुल्क में ये तमाशा कब तक चलेगा? कब हम अपने मुल्क की फिक्र छोड़कर अपने मुल्क पर फख्र करेंगे? क्यों इस मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक नहीं चलने दिया जाता? क्यों हमारी इलेक्टेड हुकूमतें पाकिस्तान और उसकी आवाम के बारे में नहीं सोचती? क्यों हमारे हुक्मरानों के पास इस मुल्क को आगे ले जाने का कोई विजन नहीं है? क्यों हमारे सिर्फ हुक्मरानों के एहसासों में इजाफा होता जा रहा है? क्यों मुल्क के एहसास बिकते जा रहे हैं और जो बाकी बचे हैं वो गिरवी रखे जा रहे हैं? नाज़रीन, ये मुल्क 25 करोड़ आवाम का है और अल्लाह ने इस मुल्क को हर निमत से नवाजा है। पहाड़, दरिया, समुंदर, सहरा, ज़मीन, ज़रई ज़मीन, अजनास, एनर्जी एलिमेंट, ये सब अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने इस मुल्क को नवाजा है। और सबसे बढ़कर बात, हमारे पास नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो कि 60% से ज़्यादा है। फिर ये मुल्क इतना पीछे क्यों रह गया? क्यों हमारा लक़ब पूरी दुनिया में भिखारी और कर्ज़ई बनकर रह गया? मेरी नाक़िस राय में जहाँ हमारे हुक्मरान इस सारे माहौल के और सारी गलतियों के ज़िम्मेदार हैं, वहीं हमारी आवाम भी इससे मुबर्रा नहीं हो सकती। जहाँ तक हमारे हुक्मरान ज़िम्मेदार हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमारी आवाम भी इसकी ज़िम्मेदार है। आप हैरान होंगे कि मैं सीधा सीधा आवाम पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। जी नाज़रीन, उस घर का कोई हाल नहीं होता जो लोग अपने घर का ख्याल नहीं रखते, और अपने घर का ख्याल आवाम रखती है, खुद घर वाले रखते हैं। और अगर आप घर का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई भी इस मुल्क, कोई भी आपके घर को नुकसान पहुंचा सकता है और अपनी मर्जी कर सकता है। और अगर अब भी आवाम ने होश ना पकड़ी तो हमारी आने वाली नस्लें इससे बदतर जिंदगी गुजारेंगी। सारे सियासतदानों को एक कूचे में डालकर जामनुओं की तरह उस पर एल्फी का नमक डालकर उनको खड़काया जाता रहा है। अब इस कूचे ने उन नमक डालने वालों की नमक हरामी का इंदिया दे दिया है और गाहे बगाए वो एल्फी नमा नमक को और डालने वालों को बुरा भला कहना शुरू हो गए हैं और अपनी सियासी चालों से इस मुल्क में एक हिजान बर्पा किया हुआ है। यहाँ मैं एक बात कहता चलूँ, पाक फौज पाकिस्तान की रेड लाइन है। जहाँ हमारे दुश्मन दिन रात मेहनत कर रहे हैं हमारी फौज को कमज़ोर करने के लिए, वहीं हमारे मुल्क के अंदरूनी हालात उनको ये मौका मुसलसल फराहम कर रहे हैं। इस मुल्क में तमाम ऐसे अनासर का कला कमा करना ज़रूरी है जो पाक फौज को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि हमारी पाक फौज को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर कर कौन रहा है? वो कौन है जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाम में दिन रात नफरत फैला रहा है? मैं यहाँ ये नहीं कहता कि इस्टेब्लिशमेंट गलत नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट भी इंसानों की इस्टेब्लिशमेंट है, ये दुनिया है और इस दुनिया में कोई भी इंसान मुकम्मल तौर पर मुकम्मल नहीं है। जिसे हम कहते हैं कि वो अक्ल कुल नहीं है, वो खताकार है, इंसान खताकार है। इस्टेब्लिशमेंट में भी गलतियाँ हैं, इस्टेब्लिशमेंट के फैसलों में भी गलतियाँ हो सकती हैं, उनके लोग भी गलत हो सकते हैं, उनके सुबरान भी गलत हो सकते हैं। लेकिन फिर भी इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हमारी पाक फौज हमारी रेड लाइन को कोई कमज़ोर करे और उसको कमज़ोर करने की साजिश करे या कोशिश करे। लेकिन ये जो साजिशें हो रही हैं, चाहे वो 9 अप्रैल हो, चाहे वो 25 मई हो, चाहे वो 9 मई हो या फिर 14 मई हो, और या फिर अब जैसे साइफर, इन वाक़यात की किसने बेस बना कर दी? क्या उसे ये नहीं पता था कि ये खाक किस्म के सियासतदान है? कल को वो इन्हीं वाक़यात को बेस बनाकर उन्हीं को मुर्दे इल्ज़ाम उठाकर बदनाम करेगा और उनको ये पे बैक करना पड़ेगा। और इन वाक़यात के आने वाले दिनों में बुरे असरात होंगे और वही हो रहा है। मुफाद परस्त टोला इन वाक़यात को जवाज़ बनाकर अपने हक़ में इस्तेमाल करेगा और अब ऐसा ही हो रहा है। इस मुल्क में सबको अपने अपने मफाद अजीज़ हैं। मेरा चैलेंज है पीटीआई समेत तमाम सियासी पार्टियों के हुक्मरानों को एक जगह बिठाकर उनसे इस मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में कोई फैसले करवाए जाएँ या उनसे हल मांगा जाए। तो मेरा ये चैलेंज है कि एक दो के सिवा किसी के पास इस बात का मतलब भी नहीं होगा। और रही बात एस्टेब्लिशमेंट, उसको भी शामिल कर लिया जाए तो एस्टेब्लिशमेंट के पास भी इसका मुकम्मल हल नहीं होगा। तो फिर ये मसला हल कैसे होगा? ये मसला ऐसे हल होगा जब सारे स्टेक होल्डर अपने अपने मफाद हमेशा के लिए छोड़कर, पसे पुश डालकर नहीं, हमेशा के लिए छोड़कर एक टेबल पर बैठकर मुल्क को कौम के लिए फैसले करेंगे। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इस मुल्क के मसले हल नहीं होंगे। अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट, सियासी हुक्मरान और दूसरे इदारों को एक टेबल पर बैठना होगा और मुस्तकबिल के लिए मजबूत एक लाहे अमल तैयार करना होगा। इस मुल्क को कौम के हक में फैसले करने होंगे, लेकिन शर्त वही है कि अपने मफादात को
چھوڑنا ہوگا اور ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا۔ سب کو ایک بات ذہن نشین رکھنی ہوگی کہ اگر آپ پاکستان کی عوام کی امنگوں کے خلاف فیصلہ کریں گے تو یہ آپ کے کسی فیصلے کو نہیں مانیں گے، اور اگر آپ وہی فیصلے ان کے حق میں کریں گے تو یہ عوام، یہ 25 کروڑ عوام آپ کے فیصلوں کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہو جائے گی، اور یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس عوام میں کتنی کیپیبلٹی ہے۔ ناظرین، موجودہ حالات میں آ جائیں تو اس وقت پی ڈی ایم کے سیاسی جو حکمران ہیں مختلف پارٹیوں کے، ان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ میری وہی بات کہ مجھے اس ملک میں 10 سے 15 سال الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، گو کہ مختلف ویلوگرز، میڈیا یہ خبریں دے رہا ہے کہ عمران خان کے رابطے ہو گئے، دوست احباب نے رابطے کروا دیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن مجھے ابھی بھی پکی لگتی ہے کہ پاکستان میں الیکشن نہیں ہو رہے اور نہ ہونے جا رہے ہیں۔ ان رابطوں میں، ان باتوں میں کیا ہو رہا ہے یہ مجھ سمیت کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہاں، صرف ہم اندازے لگا سکتے ہیں، اور میرا اندازہ جو ہے وہ میں آپ کو بار بار دہرا رہا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے وہ الیکشن ہوتے مجھے تو نظر نہیں آ رہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ پاکستان میں الیکشن نہیں ہو رہے تو پھر خطا کار انسان ایک اور بڑی خطا کرنے جا رہا ہے۔ اس وقت اس ملک میں جو افراتفری ہے یہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے اس ملک کو سنبھالنا تھا، اور اگر اب بھی اس ملک کے حق میں صحیح وقت پر صحیح فیصلے نہ کیے گئے تو یہ افراتفری مزید ہے جان برپا کرے گی اور اس کا نقصان مزید بڑھے گا۔ ناظرین، بہت سے ویلوگر الیکشن سے پہلے الیکشن کے نتائج کو میڈیا پر یا اپنے ویلوگز میں اناؤنس کرتے پھر رہے ہیں۔ میں یہاں پر حبیب اکرم صاحب کا جو ویلوگ ہے اس کا ریفرنس دوں گا۔ انہوں نے اپنے ویلوگ میں جو ہے وہ ان الیکشن کے نتائج کو اناؤنس کیا ہے، اور شاید انہوں نے اپنے ویلوگ کو ویلوگ کی طرح بنا کر اناؤنس کیا ہے، یہ کوئی پکی ان کی خبر نہیں ہے، تو میں صرف یہاں پہ دہرانا چاہوں گا بقول حبیب اکرم، تو یہاں میں صرف ان کی بات کو دہرانا چاہوں گا بقول ان کے کہ سندھ پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا، پنجاب جو ہے وہ نون لیگ کو دیا جائے گا، اور کے پی کے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی ہوگی لیکن کولیشن گورنمنٹ میں ہوگی، اور بلوچستان میں تو ہوتی کولیشن گورنمنٹ ہے۔ اگر حبیب اکرم کے اس ویلوگ کو اور ان باتوں کو سچ مان لیا جائے تو ہمارے پاکستان کی عوام کا جمہوریت پر کیا اعتبار رہ جائے گا؟ وہ پاکستان کے مستقبل اور سیاسی مستقبل کے اندر اپنا عمل دخل شامل کریں گے؟ کیا وہ ووٹ دیں گے؟ کیا وہ اس ملک کے بارے میں سوچیں گے؟ کیا وہ مایوس نہیں ہو جائیں گے؟ کیا وہ مایوس ہو نہیں رہی، اور مایوس ہو کر وہ غیر قانونی طور پر کشتیوں میں یورپ جانے کی کوشش میں سمندر میں غرق نہیں ہو رہے؟ کیا 12 لاکھ پروفیشنل پاکستانی اس ملک کو چھوڑ کر چلے نہیں گئے اور مزید جانے کا موقع ڈھونڈ رہے ہیں؟ اور اگر یہ مایوسی مزید بڑھ گئی تو یاد رکھیے گا، اس ملک میں آپ کو حکمرانی کرنے کے لیے زمین تو ملے گی لیکن انسان نہیں، اور جو بچیں گے وہ زندہ نہیں ہوں گے، کیونکہ زندہ لاشوں پر حکمرانی سے آپ کیا حاصل کریں گے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ میری ایک بار پھر اپنے ملک کے کرتا دھرتاؤں سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلنے دیں، اس ملک کے حق میں بہتر فیصلے کریں۔ یار، ایک بار اس ملک کو قوم کے حق میں فیصلہ کر کے تو دیکھو، آپ کو مزہ نہ آئے تو پھر کہنا۔ میری اس ویڈیو سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں پیشگی معافی چاہتا ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ میری ویڈیو کیسی ہے۔ اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیجیے، تب تک مجھے اور پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ پاکستان زندہ باد۔